أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Oke, langsung saja untuk hukum tajwid yang ada di dalam surat Abasa dari ayat 26 sampai 42. Yang pertama pada ayat 26, Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Di situ ada tsumma syaqqaqna, ada gunnah dan qalqalah sukra. Syaqqaqnal arda, ada alif lam qamariyah dan ra tafkhim. Syaqqa mad iwad. Kemudian fa'ambatsna fiha habba. Fa'ambatsna, di situ terdapat iqlab dan mad tabi'i. Fiha terdapat dua mad tabi'i, habba mad iwad. Kemudian wa'inabau wa qudba. Wa'inabau wa qudba terdapat hukum idgham bi gunnah dan wa qudba mad iwad. Kemudian wa zaitunau wa nakhla. Wa zaitunau wa nakhla terdapat mad tabi'i wa zaitunau wa nakhla. Kemudian idgham bi gunnah dan mad iwad. Wa hadaiqu gulba. Wa hadaiqu terdapat mad wajib muttasil, gulba terdapat mad iwad. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan terdapat mad tabi'i. Wa fakihatan wa abba terdapat idgham bi gunnah dan mad iwad. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum, di situ terdapat mad tabi'i dan idgham bila gunnah. Kemudian mata'an lakum wa li'an'amikum terdapat idhar asy-syafi'i wa li'an'amikum dan terdapat idhar halqi. Kemudian fa'idza ja'atis shakhah. Fa'idza, di situ terdapat hukum tajwid mad tabi'i. Kemudian ja'ati terdapat mad wajib muttasil dan ja'ati as-shakhah terdapat alif lam syamsiyah dan mad lazim kilmi mutsaqqal. Kemudian yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirru. Yafirru, di situ terdapat alif lam qamariyah, al mar'u ra tafkhim dan yafirru
yafirul mar'u, di situ terdapat ra tafkhim, alif dan alif lam qamariyah. Al mar'u terdapat ra tafkhim lagi, dan min akhi izhar halaqi dan mad arid lis sukun. Kemudian wa ummihi wa abi, wa ummihi, di situ terdapat gunnah dan mad silah wasirah. Wa abi mad arid lis sukun. Kemudian wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi, di situ terdapat mad tabi'i dan mad silah qasirah. Wa banihi, dan terdapat mad arid lis sukun. Kemudian likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, likulli imri'in terdapat idhar syafawi, imri'in minhum terdapat idgham bi gunnah dan izhar halqi. Minhum yauma idzin terdapat hukum izhar syafawi. Minhum yauma idzin sya'nun, yauma idzin sya'nun terdapat hukum ikhfa hakiki, sya'nun yughni, dan terdapat idgham bi gunnah serta mad arid lis sukun. Kemudian wujuhun yauma idzin musfirah, wujuhun terdapat hukum mad tabi'i, wujuhun yauma idzin terdapat idgham bi gunnah, yauma idzin musfirah terdapat lagi idgham bi gunnah dan ra tafkhim. Kemudian dhahikatum mustabsyirah, dhahikatun, di situ terdapat hukum mad tabi'i, dhahikatum mustabsyirah, di situ terdapat idgham bi gunnah, mustabsyirah qalqalah dan ra tafkhim. Kemudian wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah, wa wujuhun terdapat mad tabi'i, wa wujuhun yauma idzin, wujuhun yauma idzin, di situ terdapat idgham bi gunnah, yauma idzin 'alaiha, di situ terdapat idhar halqi, 'alaiha, di situ terdapat hukum mad tabi'i dan ghabarah, di situ terdapat hukum ra tafkhim. Kemudian tarhaquha qatarah, tarhaquha, di situ terdapat ra tafkhim dan mad tabi'i. Qatarah, di situ terdapat ra tafkhim. Kemudian ayat yang terakhir, ulaika humul kafaratul fajrah, ulaika, di situ terdapat hukum mad wajib muttasil, humul kafarah, di situ terdapat hukum alif lam qamariyah. Al kafaratul fajrah, al kafaratul fajrah, di situ terdapat hukum ra tafkhim, kemudian alif lam qamariyah lagi dan ra tafkhim lagi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.